हम खबर आपको दें कि पाकिस्तान फौज की जानिब से अफगान फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान चंडूसर पोस्ट भी तबाह कर दी है। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक वीडियो में चंडूसर पोस्ट की तबाही के मनाजर देखे जा सकते हैं। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक पाक फौज के भरपूर जवाब से अफगान फौजी पोस्ट पर लाशें छोड़कर भाग गए हैं। पाकिस्तान फौज की जानिब से अफगान फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान जंडूसर पोस्ट भी तबाह कर दी है और वीडियो में जंडूसर पोस्ट की तबाही के मनाजर देखे जा सकते हैं। पाक फौज के भरपूर जवाब से अफगान फौजी पोस्ट पर लाशें छोड़कर भाग गए हैं। हम खबर आपको देते चलें कि पाकिस्तान फौज की जानिब से अफगान फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान जंडूसर पोस्ट भी तबाह कर दी है। ये मनाजर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। वीडियो में जंडूसर पोस्ट की तबाही के मनाजर देखे जा सकते हैं। पाक फौज के भरपूर जवाब से अफगान फौजी पोस्ट पे लाशें छोड़कर भाग गए हैं। पाकिस्तान फौज की जानिब से अफगान फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। मनाजर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान जंडूसर पोस्ट भी तबाह कर दी है और वीडियो में जंडूसर पोस्ट की तबाही के मनाजर देखे जा सकते हैं और वीडियो में पोस्ट पे आग भी लगी देखी जा सकती है। पाक फौज के भरपूर जवाब से अफगान फौजी पोस्ट पे लाशें छोड़कर भाग गए हैं। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर हाशमी, बताइएगा इस खबर से मुतालिक अपडेट कीजिएगा, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ऑपरेशन और पाक फौज की जानिब से कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अफगान और फितनल खवारिज ने मुश्तरका तौर पर आज जो शरारत की पाकिस्तान के साथ, उसका पाक फौज की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भरपूर और मुंह तोड़ और दमदान शिकन जवाब जो है वो दिया गया है और इस जवाब के नतीजे में मुताबिक अफगान फोर्सेस की जो पोस्टें हैं वो तबाह कर दी गई हैं और बड़ी तादाद में उनको जानी नुकसान जो है वो पहुंचाया गया है। अफगान फौजी जो है वो अपने साथियों की लाशें छोड़कर और अपनी चेक पोस्टें छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो गए। इस कदर भरपूर जवाब था कि जिसका मुकाबला जो है वो अफगान की फौज जो है वो नहीं कर पाई और उन्हें इस पर अपने आप को जो है वो एक शिकस्त को से जो है उन्हें दो चार होना पड़ा। ये आज 10 और 11 जो अक्टूबर की दरमियानी रात है, उसमें पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुर्रम, दीगर चित्राल और बलूचिस्तान में बारामचा समेत बाज दीगर मकामात से जो है वो अफगान फोर्सेस की जानिब से पेशकदमी की गई और इनकी तरफ से बिला इश्तार जो है वो पाकिस्तानी इलाके पर जो है पाकिस्तानी फौज की जो पोस्टें उन पर बिला इश्तार फायरिंग की गई और फायरिंग का मकसद जो था वो तश्कीलों को बॉर्डर पार करवाना, यानी पास से जो उनके खवारिश थे जो दहशतगर्दी की गर्ज में से उनको पाकिस्तान में दाखिल करवाना चाहते थे ये, लेकिन पाकिस्तान की फौज की चौकस और मुस्तैद पोस्टों की जानिब से तेजी के साथ, इंतहाई तेजी सुबक रफ्तारी के साथ जो है वो भरपूर और शदीद जवाब दिया गया और जिसका सिलसिला जो है वो इस वक्त भी अभी जारी है और पाक फौज जो है वो भरपूर कार्रवाइयां कर रही है और एक नाकाबिल तलाफी नुकसान जो है वो अब तक अफगान फोर्सेस को पहुंचाया जा चुका है। पाक फौज ने फौरी तौर पर शदीद रद्द अमल दिया और मुताबिक अफगानी चेक पोस्टें जो हैं, फौजी पोस्टें जो हैं, उनको मौसर तरीके से निशाना बनाकर उनको तबाही से दो चार कर दिया और पाकिस्तान की बरवक्त कार्रवाई से अफगानिस्तान की जो बड़ी तादाद में जो बॉर्डर पोस्टें हैं वो तबाही से दो चार हुई हैं, जबकि अफगान फौजी और खारजी जो हैं उनकी हलाकतों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। तालिबान अपने मुताबिक पोस्टें जो हैं वो इस जवाब के बाद छोड़कर फरार हो गए और वो उन्होंने अपनी लाशें, जो अपने साथियों की लाशें थी, उनको उठाना भी जरूरी नहीं समझा और ये लाशें जो है वो हर तरफ बिखरी हुई दिखाई दी। अफगानिस्तान की जानिब से ये जाहिलियत उस वक्त की जा रही है, ये आप ये बात नोट करने वाली है कि ये जाहिलियत उस वक्त की जा रही है जब अफगान वजीर खारजा जो है वो हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने वहां पर जो है वो अफगान भारतीय हुक्काम से, भारतीय हुकूमत से जो है वो मुलाकातें करके और एक बाकायदा जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है मुश्तरका ताउन के हवाले से बहुत सी अमूर जो है उनको भी डिस्कस किया गया और
जिससे ये बात साबित होती है कि इस दहशत गर्दी में, ये दहशत गर्दी और पाकिस्तान पर ये अफगान सरहद से हमला कराने में भारत जो है वो पूरी तरह से मुलव्विस है, और वो इस हवाले से अफगान फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर अपनी जो ताउन है वो फराहम कर रहा है, और उनको न सिर्फ इखलाकी मदद दी जा रही है बल्कि उनको माली मदद भी जो है वो फराहम की जा रही है। लेकिन अफगान फोर्सेस जो है वो कई इलाकों से इस वक्त तक पसपाई इख्तियार कर चुकी हैं, और लेकिन पाक फौज की जानिब से इस अज़्म का इजहार किया जा रहा है कि आइंदा जो है वो अफगान फोर्सेस की जानिब से इस किस्म की किसी भी शरारत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देने के लिए जो है वो एक जो कार्रवाई का सिलसिला उनके खिलाफ शुरू किया गया उसको हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि दोबारा जो है अफगान साइड से, अफगान फोर्सेस की तरफ से इस किस्म की साजिश की कोई कोशिश जो है उसके बारे में सोचा भी ना जा सके। मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ज़फ़र हाशमी हमारे साथी हैं। ज़फ़र, बताइएगा कि अफ़गान फोर्सेस की जानिब से भी जवाबी वार किए जा रहे हैं, क्या सिचुएशन है इस तरफ की पाकिस्तान वाली साइड? नहीं, बिल्कुल जिस तरह से मौसर तरीके से और जिस तेजी के साथ पाक फौज की जानिब से उनकी जो शरारत, जिसको मैं कहूँगा कि जवाब दिया गया है, उसके बाद उन्हें बिल्कुल इस तरह का मौका ही नहीं मिल सका कि वो अपनी कार्रवाई को जारी रख सके। और जैसे कि हमने पहले बताया कि ये अपनी चेक पोस्टें, अपनी फौजी पोस्टें छोड़कर जो है वो फरार होने पर मजबूर हो गए। बहुत सी इनकी जो तश्कीलें थी उनको तितर बितर पाक फौज की जानिब से कर दिया गया, और उनको इतना मौका ही फराहम नहीं किया गया कि वो दोबारा जो है वो कहीं यूनाइट होकर और अपनी इस कार्रवाई को जारी रख पाते। और जिस तरह से उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है तो उनको जो है वो बिल्कुल ही तितर बितर करके रख दिया गया। और ठीक है, तजियाकार डॉक्टर कमर चीमा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी फौज की जानिब से अफगान फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, सिचुएशन के मुताबिक क्या कहेंगे? आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकता हूँ, आप बताइए। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने उनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर अफगान अवाम का है कि पहले ही अफगान तालिबान अनपॉपुलर हैं। आपको पता है, ना तो वो इलेक्शन लड़ के आए हैं, वो बंदूक के ज़ोर पे अपने लोगों पे हुकूमत कर रहे हैं। तो जो राब्ते पाकिस्तान के साथ थे, जो इकनॉमिक फ़ायदे अफ़गानिस्तान के लोग लेते थे, जो हेल्थ सर्विसेज वो पाकिस्तान से आके लेते थे, पाकिस्तान के अस्पतालों में जो अद्वियात लेने आते थे या इलाज करवाने आते थे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए अब रुक जाएंगी क्योंकि सिचुएशन ख़राब है। तो पहले ही अफ़गान तालिबान अनपॉपुलर थे, तो अफ़गानिस्तान की आवाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। दूसरी तरफ आप देखें कि जो पाकिस्तान के जो कबायली लोग हैं वो इंतहाई गुस्से में है इस वक्त, और वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ मिलके शाना बशाना जो है वो अफ़गानिस्तान की तालिबान को जो है वो जवाब दे रहे हैं और वो तैयार हैं। तीसरी बात अहम इसमें यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी अफ़गानिस्तान को जो है वो स्नब किया गया है कि ऑलरेडी अफ़गानिस्तान को अभी दुनिया में रिकग्नाइज़ नहीं किया गया। अभी आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले ही 4 मुल्कों ने मिलके, जिसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान थे, ये कहा था कि अफ़गानिस्तान को दहशतगर्द जमातों को पनाह नहीं देनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ अफ़गानिस्तान की अवाम प्रेशराइज कर रही हैं तालिबान को, दूसरी के ये दहशतगर्द जमातों को पनाह ना दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हर कीमत पे दहशतगर्द जमातों का पीछा करेगा। वो भले टीटीपी हो, अलकायदा हो, दाइश हो। पाकिस्तान जो है जिस तरह समझता है कि जिस तरह अफ़गानिस्तान ने अमेरिका के साथ दोहा में मुआहदा किया था कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्द जमातें इस्तेमाल नहीं करेंगी, मैं समझता हूँ वही मुआहदा, वही रविश जो है अफ़गान तालिबान को इख्तियार करनी चाहिए नेबरिंग कंट्रीज़ के हवाले से। अगर ईरान भी अफ़गानिस्तान तालिबान से तंग है,
چائنیز بھی بار بار طالبان کو یہی کہتے ہیں کہ دہشت گرد جماعتیں جو ہیں ان کو جو ہے وہ کنٹرول کریں. رشیا بھی یہی کہتا ہے. سو افغانستان جو ہے وہ سٹل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ نیٹ ورکس کی آماج گاہ ہے، جس کی وجہ سے افغانستان کو دنیا میں ایک آئسولیشن کا سامنا ہے. سوائے بھارت کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ملک ہے جو سمجھتا ہے کہ ہمیں افغانستان کے قریب ہونا چاہیے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ افغان طالبان کیونکہ عوام کی ریپریزنٹیشن نہیں کرتے، افغان عوام کو کی نمائندگی نہیں کرتے، طاقت کے زور پہ انہوں نے جو ہے وہ حکومت لی، نہ وہاں پہ کوئی الیکشنرنگ سسٹم ہے، نہ وہاں پہ یہ نمائندگی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے یورپین ممالک سے افغانستان کے باشندوں کو جو ہے وہ ڈپورٹ کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئسولیشن بھی ہے، اکنامکلی بھی آئسولیٹڈ تھے. اب مزید ان کے لیے افغانستان کے عوام کے لیے مسئلے پیدا ہوں گے تو طالبان پہ یہ پریشر ہے، اسی لیے وہ اب پیغام بھیج رہے ہیں کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ مزید کسی قسم کی جھڑپیں نہیں کرنا چاہتے یا حملہ نہیں کر رہے. حالانکہ پاکستان جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گرد جماعتوں کا پیچھا کرنے کے لیے اور افغان طالبان کو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ ان گروپوں کو کور مت دیں. جب بھی یہ تشکیلیں افغانستان سے پاکستان کی طرف سے آتی ہیں تو طالبان ان کو کور دیتے ہیں کہ وہ پاکستان میں گھس جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں اس چیز پہ طالبان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی بار بار کہا جاتا رہا ہے، ہم بھی کہتے رہے ہیں، افغان عوام بھی کہہ رہی ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں وہ اپنا جو رائٹ ٹو ریپلائی رکھتے ہیں اور دہشت گرد جماعتوں کو ختم کرنے کے لیے، اور طالبان ان کی جو پشت پناہی کر رہا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پاکستان کی آرم فورسز تمام اپنی طاقت کا استعمال کریں گے. تو سر سوال تو یہ بھی ہے کہ افغان فورسز کو پاکستانی چوکیاں نشانہ بنانے کی جرت کہاں سے آ جانا، یا یہ خیال کیسے آ جانا کہ ڈائریکٹ اس طرح سے دخل اندازی اور وار سچویشن میں آ جانا؟ کو پتہ ہے بڑی اچھے طریقے سے کہ افغانستان جو ہے اس کو انڈیا جو ہے وہ آلریڈی وہاں آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے فارن منسٹر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے مسئلہ یہ تھا کہ انڈیا ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور ان دہشت گرد جماعتوں کو جو ہے وہ افغانستان کے اندر اسلحہ بھی پرووائڈ کرتا تھا، لاجسٹیکل سپورٹ بھی دیتا تھا، فائنینشیل سپورٹ بھی دیتا تھا. تو اس کے بعد انڈیا نے سوچا کہ پاکستان پہ انہوں نے ڈائریکٹ حملہ کیا، وہ بھی انڈیا کو ناکامی ہوئی. دہشت گرد جماعتوں کے ذریعے جو پاکستان کو انگیج کرنے کی اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ حملے کرنے کی کوشش کرتے اس میں بھی ناکام تھے. تو اب انہوں نے افغان طالبان کو یہ کہا ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ بھی لڑائی کریں، کیونکہ ہم آپ کو اسلحہ بھی دیں گے، پیسہ بھی دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اجیت دوول صاحب جو ہیں بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، یہ ان کا پروجیکٹ ہے کہ پاکستان کو مصروف رکھیں افغانستان کے راستے سے. تو وہ کبھی دہشت گرد جماعتوں کے ذریعے کرتے ہیں، کبھی اب افغان طالبان جو ہیں ان کو انہوں نے موبلائز کیا، موٹیویٹ کیا ہے. تو افغانستان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ بھارت نے تو کوئی قربانی اپنے افغان بھائیوں کے لیے نہیں دی. ہمارے جو افغانستان کے بھائی بہن ہیں ان کے لیے قربانیاں تو پاکستان نے دی ہیں. 40 سال تک تو وہ پاکستان میں رہے ہیں، 40 سال تک مہمان نوازی تو ہم نے کی ہے اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کی. آج بھی جب انہوں نے علاج کروانا آنا ہے تو وہ بھارت کے اسپتالوں میں تو نہیں جاتے، وہ تو پاکستان کے اسپتالوں میں آتے ہیں. آج بھی جب افغانستان کے بچوں نے تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے تو وہ تو پاکستان آتے ہیں، وہ بھارت کی یونیورسٹی کالجز میں تو نہیں جاتے. کاروبار وہ پاکستان سے کرتے ہیں. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ افغان طالبان کو اس کو سوچنا چاہیے، اور یہ وجہ ہوگی کہ اب افغان طالبان کو انٹرنل پریشر کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑے گا. اور گلوبل آئسولیشن، ریجنل آئسولیشن تو پہلے ہی تھی، انٹرنل پریشر جو آئے گا یہ پریشر میں نہیں سمجھتا کہ افغان طالبان جو ہے وہ سسٹین کر پائیں گے. انٹرنیشنلی بھی ان کو افغان باشندوں کو دنیا سے نکالا گیا ہے، تو کیا انڈیا الاؤ کرے گا کہ افغانی جو لوگ ہیں وہ انڈیا میں جا کے رہیں، کاروبار کریں، یا ان کے ساتھ ان کے اسپتالوں میں علاج کروائیں، یا ان کو وہ اللیگلی رہنے دے گا؟
یہ پاکستان ہی ہے جس نے اپنے افغان بھائی بہنوں کو 40 سال تک رکھا، اور آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دہشت گرد جماعتوں کو وہ فوقیت دے رہے ہیں پاکستان کے اوپر۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سبق جو ہے وہ پاکستان کو بھی سیکھنا چاہیے کہ اتنی زیادہ جو پاکستان کی عوام نے اپنے دروازے گھر کھولے ان کے لیے، ان کو کھلا عام ویلکم کیا، اور آج افغان طالبان دہشت گرد جماعتوں کو اہمیت دے رہے ہیں، اور آج پاکستان جو ہے اس کے ساتھ لڑائی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ افغان عوام ہی ان کو معاف نہیں کرے گی۔ وہ افغان عوام جس کے ساتھ پاکستان کے ہمیشہ اچھے رابطے رہے ہیں، طالبان یا تو ہو کہ افغان عوام کی ریپریزنٹیشن کرتے ہوں، نمائندگی کرتے ہوں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا لوگ ہیں جو الیکشن لڑ کے آئے ہیں۔ نہ یہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں، نہ یہ نمائندگی کرتے ہیں، یہ تو زور زبردستی طاقت اور بندوق کے سر کے اوپر جو ہے وہ رول کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اب افغان عوام جو ہے وہ پسند نہیں کریں گے۔